Hay mga kabukid, for today's video kay hilig man lagi ta og sumok-sumok sa dalan, mao ra gyapon atong trabaho buntag sayo sumok sa dalan day. Nanugod taon tuyuan na to ng latang nga dalan nga na may kalibunan nga limpyo agian. Basta diri kini sa bukid no, basta ulan-ulan lata jud kay ang dalan mo nang diri agi sa kalibunan. Dito sa subig dalan kay perting lataas dalan. Mas hindi day maluoy katong dagag sa kenan. Katong naa sa Senate hearing karon. Kadungog dito. Total daghan lag negosyo nga. Daghan siya kumpanya nga construction basta hindi madunggan ta ani. Tagaan tag isa ka ikargang balas, graba. Kung unsa pa na diyan kamito ng parang siminto, marang-arang ni atong agianan. Kasi pa di madunggan ta. Atong i-flex nga atong pagpanglatas diri kalibunan para dili kay mabunal niya ta. Basta tingulan bito no, makanona din ko ang panultiyon nga once a teacher, forever a student, forever a student jud kay lang ko sige na ko kaagi diri hantod karon mao ra gyud ako gianan buntag hapon mao ra gyud akong routine diri po ko magagian. Basin pa diay no kining dipita no na ganahan nga i-appeal ni sa Ghost Project or basin ganahan mo sa Lost Project na lamang ni. Naging dili na lang kita mamukos kung dili man ni siya ma-develop diri mo na makantos na lang kita diri dapita dili na ta masigsa-saba no. Muna kamo kato nakita sa akong video no. Kung mang-invite manggali mo na ko og laag, dili jud ko nakalaag kay ganahan pa kana mo laag nga diri lang daan sobra nas laga kung giyagyan inya pa jud ko gadagaron. Samot nagulan sa mura jud ka gibiyaan ka sa imo estudyante nga wala na ginahanglan nimo. Nya na pa among dalan nya sus Ginoo ko masipit ka diri higda jud kaning dalana gamay la jud kulang higda kaligat jud ka ani ba pero lahi man po nang ligid-ligid sa uban sa mga bata noon karon labi nag estudyante ulan-ulan gani ligid-ligid dayon pasangil layog tuti kirang ek na manggawas basta ting ulan lain ang panahon kami bitaw mga estudyante misaw na sus among balon piso ra ginin taw nya kusog pa kayong ulan wa pa miring ko turong ra min taw kanang dog saging eskwela gyapon mi nya wala pa gid misaw na intaw na membro anang 4-piece karon nga daghan na kay mga benepisyo nga gikan ni nabang sa gobyerno napay among sudan so ikay panghambog gid intaw na mong sudan mo nang excited jud kay mi eskwela kayon sa may mong sudan putor gitaw sa bulad muna margna na rapod mi ani imong kahimtang nga bisag dangog kayo magkahugaw jud among til maglakaw-lakaw diri agon tara gyapon mo no kanang yun ako sa mga batanon ng karon no pagtarong na intaw mong eskwela uy kay bisag unsaon mo gang sa inyong mga maestra no nga pagtarong na mura ra jud wala kunya kasagaran pa jud mag-absent katupag yun nga dili magagig inani nga dalan magtamak-tamak mura og pila-pilan nya pila ba istorya para lagi may excuse ma-consider nga excuse apadala day excuse letter kanang manggawas na dayon tot headache ug uban pa mga dihang repita kahayay pa jurong mga bata kay ngano dili na naparihan na mo sa una nga before mi matog eskwela daghan kay migdala para lang gyud in town nga mi balon nga piso nya sad pa gyud ana no kay tihik mo jud kayo mi inani nga panahon ulan-ulan bitbiton gyud na mo chinilas para dugay maguba kay sa unang panahon kung maguba na mo chinilas wala pa butig bulan dili nagid mi palitan unsay buhaton tahion mao na manghangyo na gyud in town ko nga wala na gyud tay dagang rason no kay puro na gyud mo rason gyud hinaton na iyong performance no inani kanindot sa view nga inyo nakita karon dili na itan pare sa previous nga quarter. O pila ra ba istorya hapit na kita mabot sa atong iparkingan sa tong motor. Inayan na to nigputol na tong video kay murag dili na gid mo di masina lang patag video ani kay dili man katarong og lakaw nya pati nang padang basin pa di ay no kaning dalana manindot na intawon mayahay na ta paglakaw ani puhon basin pa di ay. Ug iapil lang puta sa Ghost Project ayo na lang oy makantos na lang may ginani kay murag gyapon maglaong ra gyapon mi sa wala. Narakita na ninyo kung maluoy mo sa mga gianan nga kaning daon nga among gianig diri sa dalan no ilista na ito ni siminto. Diri ra ba di mi mamugos pero maghangyo pa din taon mi magpadugdungog basin di kaluyan mi rin dapita basin di ay niya pila ra ba istorya na to ani hapit nang kita nabo sa tong giparkingan sa tong motor niya dangog naman siya kay ding dapita mo na pa niya to alusad tas kalibunan na paday niya kana bitaw po na pagdulog-dulog na to anang dalan nga dili gid siya dalan no kana mag-shortcut kinahanglan pug gid nga mag-double po ta amping kay masipyat po ta makaligat po ta diha makabuli sige bye man matag voice over di ay